Good day, dear grade 9 learners! Please allow this video to be a study tool para ma-ready mo sa atong activities in the classroom. At the end of this video lesson, you should be able to correctly define the following math terms in your own words, like function, inputs, outputs, ordered pairs, table of values, set correspondences like one to one, one to many, many to one, many to many, the term relation, and the concept vertical line test. Also, at the end of this video lesson, makahibaw mo ani nga mga task like draw set correspondences, determine if a graph represents a function or relation, and determine if each measurement represents a quadratic function. So please join me until the end. Unsa man jud ang function? Di ba, kung maghisgot ta og function, we think of a purpose. So, unsa man ang purpose or function sa calculator? Yes, makakwenta ang calculator og dinaghan nga mga math operations o mga dagkong numbers. So, unsa man ang pasabot sa inputs? Kung mahisgot ta og input or inputs, mao ni atong ihatag or ituplok sa calculator para makahimo siya sa iyang function or purpose. So, unsa man ang input nato sa calculator? So, let's have this example. Atong i-add ang 5 o 7. So, unsang input nato sa calculator? Yes, atong i-input ang 5, ang plus sign, ang 7 ug ang equal button. Mao ni ang atong ihatag sa calculator, di ba? So, mao ni ang mga input. So, again, ang 5 plus sign, 7 equal sign, mao ni ang mga inputs. Karon, unsa man ang output? Di ba kung maghisgot tag output, ato i-consider ang gihatag sa tool ay calculator sa ato. Unsa atong nadawat? So, inikuman og input sa 5, sa plus sign, sa 7, sa equal sign. So, unsa man ang tubag ug ihatag sa calculator? Yes, itubag sa calculator kay 12. So, ang output kay 12. So, how about ATM machines? Unsa man ang iyang function? Ang ATM machine makahatag og kwarta. Okay, so ang kwarta mao na ang output. Nag-input nato sa atong ATM card unya ang PIN nato o ang amount sa kwarta nga atong i-withdraw, mao na mga inputs. Okay, so makadawat ta og kwarta. So ang kwarta gikan sa ATM machine mao nang output. Alright, so in the math abstract world, kung maghisgot gani ang professor function, we can think of the tools, the computer apps, nga, sa atong mga smartphones, mga gadgets, and the like. So, tungod sa na-design nga function, program, or sistema, makaproduce tawag outputs like mga pictures, voice calls, messenger messages, GPS directions, and the like. Inikuman nato og input sa mga kinahanglan sa mga gadgets, programs, and tools na atay madawat ng mga output. So, I hope this is now clear. Dili man ta makaluto og rice kung walay bugas, kuryente, and the like. Naa jud mga inputs para sa functions sa rice cooker, for example. Para na output like a cooked rice meal. Now, it's your turn. Unsa man ang function sa washing machines, sa GPS navigation system, sa smartphone, sa digital cameras. Unya, unsa man ang ilang input. And then, unsa mga output. So, please be creative and define these math terms in your own words. And please prepare and share this in class. Alright, so let's get a little abstract, shall we? So, nakakita mo na ba mo og program code or HTML script or something like that? Or kahibaw ba mo nga maka-interact ka sa computer tungod sa programming language? Okay, very good. So, instead of programming
language, napod tayo mathematical language para makakompute sa value of x sa mga unknowns sa word problems. We have this example quadratic expression. X squared negative 5x positive 6. So this is a function kay kinahanglan siya og inputs, no? Kinahanglan siya mga numbers nga atong iilis sa letter x. So we need inputs para ma-generate og output. Okay? Ang math operations sa expression or sa equation, mauna ang calculation or steps na atong buhaton para maka-output ta. Okay, so ang function mauna ang PEMDAS, no? Ang steps to calculate. Diba atong i-substitute ang input, ang x value, ang number, like negative 2, negative 1, 0, diba ato man ang iilis sa letter x. Okay, so ang input atong iilis sa letter x, ilisan nato ang x ug usa ka input like negative 2 para maka-output, no? Para maka-y value ta. So, kung ang atong value sa x negative 2, nikahuman na to substitute, evaluate, and process, PEMDAS, okay, na output nga 20. Nya, ilis na to sa letter x of negative 1, ang output niya kay 12. Okay? Ilis na to sa letter x of 0, ang iyang y value, ang iyang answer, iyang output kay 6. And so on and so forth. So this is a function. Kay kinahanglan siya og inputs, no? Mga x values para maka-output ta na ay answer. Okay? Ang function. Before we proceed further, let me teach you how to properly read this function. Right? So, sa mga math books, o yan, si professor ma-write sa whiteboard or sa blackboard, f of x. Okay? So, kaning f and then na ay parenthesis, okay, na x enclosed parenthesis, we are going to read this as f of x, indicating that it is a function of the variable x, where when we replace the letter x or variable x, it generates another number, which becomes the corresponding y value. Okay, so the y values or the outputs represent the answers obtained when the function is being substituted, evaluated, and processed using PEMDAS. GeoGebra time! So, kaning GeoGebra class, web-based ni siya. No need to download. Kung maka-Facebook mo, maka-Messenger, maka-GeoGebra pod mo para sa inyong math explorations. So, unsa man pag-input sa function diri sa GeoGebra. You know what, class? I hope I can do this live in class, not by TV, projector, or widescreen. So, please encourage your other classmates to experience this. Kay libre baya siya. And yes, class, you deserve to experience this, the best of math, because quality education is a human right, and Teacher Maan cares. Right? So, please observe sa akong pag-type. So, just go to geogebra.org/classic and then type F and then open parenthesis, then X and then equal sign and then letter X and then there's a keyboard down here and then just click squared and then negative 5x positive 6. Oh, then observe unsa nahitabo. Yes, na ay drawing sa kilid, no? Okay, so mao ni ang graph sa function. Daghan kaayo points ani nga graph. So this is a point of this graph. Then mao ni ang mga roots. Okay, kay ni intersect man siya sa x-axis. Diba? Daghan kay na, okay? Those are the points of the function of the graph. So again, let's randomly click some points. So just explore, okay? And then, na ay mga coordinates, no? X and Y coordinates nga ni gawas diri sa kilid for each point. 3 of points nga naa sa graph.
ayun ang wala sa graph. Ang mga points nga naa sa graph, mao na ang ordered pairs ani nga function. Okay, so unsa man ang ordered pair? Ngano ordered pair man atong tawag? Okay, magparis-paris man gyud na siya, class. Ang usa ka x value like this one, no, point B, and then atong iset nga ipakita ang value. Ayan, so ang first number diri mao ni ang x value 1.22. So sa usa ka x value, mo na ang x coordinate sa point, na ay pares kang y value. Ang y coordinate sa point, which is 1.38. Alright, so let's apply aralin panimpunan or science. Di ba, class, sa globe or sa map, okay, sa usa ka location like Philippines, na may x coordinate and y coordinate. So mao na ang ordered pair. Yes, ang usa ka ordered pair gina-represent na sa usa ka point nga naa sa graph. Okay, so right click mo sa usa ka point and then settings, and then click ka name and value. Ayan, so duha gyud na ka numbers. Ang una ka number mao na ang x coordinate, ang x value. Eyes here, class, and observe. Atong tawagon or atong i-call ang function. Saon man, just type f, di ba? Ang function na represent nato sa letter F. So, F, and then parenthesis. Kunya, ilisa nato ang x with a certain x value like 1.22. So, type 1.22. Kunya, so may muna observe. Di ba mo gawas ang corresponding y value or y coordinate diri sa algebra pane? Kunya, makita po diri sa graph. Okay, so 1.3 line na siya. Okay, so we can just set this, okay, to have 3 places like that. Ayan, so more or less, okay, so ilisa na to ang 1.22 of 1.223. Okay, ayan, igawas ang corresponding y value or y coordinates sa point B. So we can say that a function is a set of points, which is essentially a set of ordered pairs. Each ordered pair consists of a specific x value and its corresponding y value. So, kaning 1.223, mao ni ang x value nga atong i-substitute sa function. So, quadratic expression, yung x squared, negative 5x, positive 6. Ikahuman og substitute, and then atong i-evaluate using PEMDAS, ang answer or ang result becomes the output or the y value in the ordered pair. So for point B, ang atong output or y value ay 1.381. And this y value corresponds to the y coordinate of the point in the Cartesian plane. So when you say Cartesian plane, katuman ng x and y plane, right? So we have the x-axis and the y-axis. Okay, so na ay graphing when we talk about function. So it's a set of points. Right? So thank you for watching this video, and I hope that you have learned something.